ଦେଖ କହିଲା ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ 1920 ଏବଂ 1930 ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବ୍ରୋନିସଲ ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନରେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦିଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବୁଝେଇଦେଲା କହିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେ କେବଳ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁଛି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ପାଲଟି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗବେଷଣାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୃବଂଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 1 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଲୋକନ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମାଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିବ, ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ସିଏ ଖୋଜି ବୁଲିବ, ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗବେଷଣାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୋଉଟା କି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ବଢି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଖୋଜିକି ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କରିବା, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଲିନୋସ୍କି କଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଅଛି। ତାପରେ କହିଲେ କଣ, ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଯେ କୌଣସି ସମାଜ, ତାହା ଅତି ପୁରାତନ ସରଳ ସମାଜ ହେଉ ଅବା ଏକ ବିଶାଳ ଜଟିଳ ବିକଶିତ ସମାଜ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଆଧାର ଯାହା ଆଂଶିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଆଂଶିକ ମାନବବାଦୀ ଓ ଆଂଶିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ ସେଠି କହିଲେ ଯୋଉ ଜଟିଳ ବିକଶିତ ସମାଜଟା ହେଇଛି ବା ଯୋଉ ପୁରାତନ ସରଳ ସମାଜଟା ଥିଲା ବା ଜଟିଳ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ବା ଆଗକୁ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ସବୁ ଯେ ସରଳ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ ନା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି ଥାଏ, କିମ୍ବା ଆଂଶିକ କିଛି ଅଂଶରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଅଂଶରେ ମାନବବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଅଂଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ ତାହାରି ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ ନା ସେ ବୁଝେଇଲେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଦେଲା, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦ ଉପରେ କାମ କରିଲା, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ସମର୍ଥ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏହିଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି, ବିବିଧ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବର୍ଗୀକରଣ, ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଧାରଣା ସମୂହର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସନନ୍ଦ ମାଲିନୋସ୍କିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ତମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ୟା ନା? ତାପରେ ଆସିଲା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଆଉ ହଉଛି ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଉଟା କି ମେଟେରିଆଲ କଲଚର। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ,
सकल और विभिन्न कर्म माध्यमरे उत्पादित द्रव्य आज मनुष्यर बहुविध आवश्यकता को पूरण करिथाए। एही पार्थिव वस्तु समूह एक गोष्ठीर भौतिक संस्कृतिर परिचय मध्य दिए। हरे भाव नित्य व्यवहार्य द्रव्य हो एवं तार व्यवहार हो किंबा विभिन्न वस्तु हुंतु किंबा विभिन्न प्रकार कर्म हेउ जे कौन जिनिस हेउ समस्तंकर आवश्यकता को एई भौतिक संस्कृति ही पूरण करिथाए। जहाँकि पार्थिव समग्र जगतर क्षेत्रटाकू एक नूतन भौतिक संस्कृतिर परिचय प्रदान करिथाए। एटा होछि मटेरियल कल्चर जोटा कि भौतिक संस्कृति बा वस्तुवादी संस्कृति। तापर आसिला विविध मानवीय कार्यावलीर वर्गीकरण। देखिबा या भितर कोन दउछि कहिला एहा एक निर्दिष्ट सामाजिक गोष्ठी मध्यरे मनुष्य द्वारा करा जाउथुवा कर्म और तार पद्धति एवं धारणा समूहर विशेष अनुध्यान को बुझाई देले। कौन कहले कहले एहा एक निर्दिष्ट सामाजिक गोष्ठी मध्यरे मनुष्य द्वारा करा जाउथुवा कर्म मनुष्य जो कर्मटा करिथांती बा तार पद्धति बा तार धारणा जो सब जिनस गुड़ाक रहिला एही सब क्षेत्र को नेइकी एई जिनसटा आसीथाए। को जिनसटा आसीथाए ना तमर विविध मानवीय कार्यावलीर वर्गीकरण जो विभिन्न प्रकार डिवाइड करागला बा विभिन्न प्रकार विभागीकरण कराला तो जिनस एटा ता जिनस एटा ता जिनस सेटा ता जिनस सेटा एई जो विभागीकरण सब करागला एई विविध मानवीय कार्यावली द्वारा ही करागला। तापर आसला कोन सामाजिक गोष्ठी बा धारणा समूह सांविधानिक सनंद लिखित बा अलिखित संविधान विधान संस्कृतिर बहु उपादान स्थानीय विश्वास और परंपरा आदि एही श्रेणीर अंतर्भुक्त। देख सामाजिक गोष्ठी बुझीबा को गले समाज रे जोड़ा चलीची हो लिखित हो अलिखित जे कौनसी जिनस हो एही सब क्षेत्र रे जो कार्य गुड़ाक चलीची तो ए सब जगार कौन होची स्थानीय विश्वास हो परंपरा हो सब जिनस गुड़ाक कौन होची आग को बढ़िबारे जो अग्रगामी करिछि एटा होची सामाजिक गोष्ठी बा धारणार सांविधानिक सनंद द्वारा ही चलीछि। तापर कोन कहले देख कहले एही परि भाबे संस्कृत एक गभीर और व्यापक गवेषणार आरंभ तार विभिन्न उपादानर प्रकार्य और व्यवहार अध्ययन करने को बुझाए जहा एक संपूर्ण संस्कृतिर परिचय प्रदान करे। मुख्यतः सामाजिक नृतत्व विज्ञान युगर आरंभ प्रत्यक्ष द्वारा उन्मुक्त करे एवं नृवंश वैज्ञानिक पद्धतिर प्रचलन आरंभ हुए। बुझाई देले एई सब क्षेत्र को नेकी तम मानकर कौन आरंभ होची ना सामाजिक गोष्ठी आउडे होची धारणा समूह सांविधानिक सनंद एतिकी जिनस ही चलीची। तापर देखो कौन कहले कहले सांप्रतिक मतवाद एक सामाजिक तात्विक अनुशीलन। ए पर्यंत आमे संस्कृतिर अर्थ और एहार विभिन्न उपादान आदि विषय अवगत हेलु। विभिन्न भौतिक अभौतिक संस्कृति को नेई समाज एक स्वतंत्र परिचय पाई थाए। समाज तात्विक दृष्टिकोणरू सांप्रतिक पृष्ठभूमि रे केतोटी मतवाद रहिछि जहा माध्यमरे आमे संस्कृति समाजर संपर्क को विभिन्न दिगरू अनुशीलन करिथाउ। एथि मध्यरु व्यवहारिक मतवाद बा मार्क्सिस्ट मतवाद बा घटना क्रिया मतवाद एवं नारीवादी मतवाद प्रमुख अटे। बुझाई देले जतिकी जतिकी मतवाद सब श्रेष्ठ स्थान को अलंकृत करिछि एठी से स्वतंत्र भाव रे लिखि दैछन्ति जेहेतु से दैछन्ति गोटे होछि कोन फंक्शनल कोठी पढतनी रे ओडो छि फंक्शनल पर्सपेक्टिव ओडो छि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आउडो छि आउडे कोन दैछि एठी घटना क्रिया दैछि जोडा कि फेनोमेनोलॉजी पर्सपेक्टिव आउडो छि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव।
तो एई जो चारिटा जिनिस को नेइकी तम मानकर वाद सृष्टि हेछि तेणु करी प्रथम वाद होछि व्यवहारिक मतवाद। व्यवहारिक मतवाद बुझिबाकू गले कोन ना व्यवहारिक मतवाद सांस्कृतिक एक कला रूप नुह बरं एक सामाजिक श्रृंखला मूल्यबोध तथा जीवन शैली उपर देखि थाए बुझेदेले कहले व्यवहार जो जिनसटा को तुम व्यवहार करुच बा गोटे व्यवहारिक मतवाद तुम दौच सेटा गोटे कला नुह सेटा हूँ कौन ना गोटे श्रृंखला गोटे हूँ मूल्यबोध बंचिबार शैली मुख्यतः संस्कृतिर विवर्तित धारा और एहार परिवर्तित रूपरेख उपरे विशेष भाव में आलोकपात करे। इमाइल दुर्खाइम एवं मार्शल मौस व्यवहारिक मतवादर प्रमुख चिंतक अटंती। ए दिजण होचंदी प्रमुख चिंतक। दुर्खाइम को मतरे एक सामूहिक संस्कृति जहा एक सामूहिक चेतना को धारण करे ताहा समाज को एक निर्दिष्ट दिगरे सुरुखुरे आगे नेबा को सहायता करे बुझेदेले अति सुंदर भाव समाजटा आग को अग्रसर हम कौन प्रकार प्रतिबंधक ये देखा मिल नाही अति सुंदर भाव से आग को चली कौन प्रकार क्षति विषय विपर्यय को देखा चाहिए नाही। एहा व्यक्तिर निजस्व रुचि और पसंद ऊर्ध्वर एक सामूहिक चाप माध्यम समग्र समाज नियम मानिबा को बाध्य करिथाए बुझेदेले तमे सुरुखुरे जाओ आग को बढ़ दुख नहीं किंतु समाज रो सबु जिनस को मानिबा को तमे बाध्य बोली विवेचना करा जीवो। तापर कोन कहले एहा द्वारा समाज रे भारसाम्य रक्षा हुए स्थिर पलटि जाए गोटे मजबूत आकार काम चले धीर स्थिर नम्र भाव में गोटे काम को आग को बढ़ा जाए। सामग्रिक सांस्कृतिक चेतना एक निर्दिष्ट पीढ़ी रे सीमित न रही परवर्ती पीढ़ी को गतिशील मध्य आमे जदि भाबिबा जे समाज रे सांस्कृतिक चेतना चली समाज रे एई प्रकार संस्कृतिटा चली आमे भाबिबा सेटा को कोन करबा आमे ताकू धीर करदबा आउ आग को जेमती ए संस्कृति आग को न जाऊ। देख मद जे केवल जणे पीबे ता नुह ना मो घर भितर जणे जदि मद पीबे निहाती ताकू अनुसरण करिक तार पूर्व पीढ़ी भी निहाती मद पीबो जदि मो घर भितर जगन्नाथ को केही मानिबेनी निहाती तार पूर्व पीढ़ी भी सेही भली घटिबो तो गतिशील होइता एटा केबे रही जाएनी आग को अग्रसर हुए। एही परि भाबे स्थिरता और श्रृंखला बजाय रखे जदि केही व्यक्ति यार अवमानना करे तेबे नियम अनुଯାयी दंडित हुए। सामाजिक विशृंखला को संस्कृतिर विभिन्न माध्यम रे पुनर्बार सजाड़ी एक स्थिर शांत सहावस्थान आड़ को नहीं चले। वर्तमान व्यक्तिवादर अभ्युदय रे सामाजिक स्थिरता विपद मध्य घेरी रही अछि जहा मूल सांस्कृतिक मूल्यबोधर प्रचलन रे पूर्व अवस्थान को फेराई नेबार सहायक होछि बुझेदेले जोटा कि तम मानकर व्यवहारिक मतवाद बुझी पारलो। हौ सुन व्यवहारिक मतवाद गला मार्क्सिस्ट मतवाद अछि तम मानकर घटना क्रिया मतवाद अछि नारीवादी मतवाद अछि तापरे सरी जीव हला आ तीनटा मात्र चारटा पॉइंट अछि 9:55 हैला 10:10-15 भितर आउ थरे जॉइन हे परिबो समस्ते सारी दबाटा उटिके जॉइन हे परिबो ना मो भय सुभुची तम मानकु जदि सुभुची रिप्लाई दियो मते। जोस्ना रानी झरणा 10:10-15 भितर जॉइन हे परिबो आउ थरे सारी दबा आउ 10 मिनिट बसिले सरी जीवो बुझिला ठीक अछि ना कुछ कहबो 10:10-15 भितर बसि जिबा हला थाउ क्लास एई भली थाउ हमरो मु जाउची खाली टिके कोन टिके खाली खाइ नै कि पळे आसे स्टार्ट माने भी जदी भोक लागला जाओ खाइ न टिके हला ठीक अछि।